Reklamo baga ayuda baga katrupa. Ato balay lungsod online na. Detalye sa report sa nato kini mga igsoon. Pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Sa online ng pag-submit sa mga residente sa Cebu City sa reklamo, feedback o request for assistance sa pinagi sa bagong Citizen Action Center CONCAC, usa ka centralized digital platform alang sa public concerns ug serbisyo. Ang sistema nagiusa sa tanang communication channel sa syudad, sama sa social media, hotline o walk-in help desk sa usa ka online hub. Si City Councilor Edgardo J. Pilabilla, chair sa Committee on Information and Communication Technology, nagmugna sa resolusyon sa regular session niadtong Pebrero 3. Matud niya ang KAKA magtugot sa mga residente sa pagmonitor sa status sa ilang reklamo o request sa real time. Ang portal adunay AI-powered chat box nga musort sa concerns para sa paspas nga pagproseso. Samtang ang matag report mo generate og case reference number nga pwede i-track online. Makadawat usab ang mga nag-submit og update sa pinagi sa text o email. Ang portal pwede ma-access gamit ang desktop, tablet o mobile phones ug nagsuporta sa English o Filipino language. Ang proyekto nga gidumala sa Office of the Mayor nagkatidad og 10.25 million pesos ug ang Management Information and Computer Services Department maoy mo evaluate sa technical ug security standards sa sistema. Ang maong inisyatiba subay sa Republic Act 11032 nga nagpromote sa transparency ug paspas nga serbisyo sa gobyerno. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa nakahiusa Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.